Jeste li primijetili ovih dana kako paradajz i paprike već od podneva izgledaju umorno, listovi se spuštaju, biljke venu, zemlja puca od suše. Sunce nemilosrdno prži sve pred sobom. Mnogi baštovani misle da je bolest, međutim nije, već ekstremne temperature koje posljednjih dana vladaju našim krajevima. Kad temperatura pređe 35 stepeni, paradajz i paprike ulaze u stanje stresa, tako da rađaju sve slabije i slabije, cvjetovi opadaju, a zametanje plodova je također slabije. Međutim, postoji rješenje. U današnjem videu pokazujem vam 4 jednostavna koraka koje svaki baštovan treba uraditi zaštiti svoje paradajz, paprike i ostale kulture u bašti. Tako ostane samo do kraja videa. Treći savjet je jako bitan i ja ga najviše volim, tako da može praviti ogromnu razliku. Tako da ostanite s nama i dobrodošli na kanal Svijet voća i povrća. Prva stvar koja je jako bitna tokom tropske vrućine je zalijevanje. Upravo tu većina baštovana pravi veliku grešku. Mnogi misle da biljkama pomaže svaki dan da ih poprskamo malo i zalijemo, međutim tada se samo površinski sloj nakvasi. Kada temperatura pređe 35 stepeni, biljke troše ogromne količine vode, zato im ne treba malo vode svaki dan, nego duboko temeljito zalijevanje koja će vlaga spustiti u zonu korijena. Najbolje vrijeme za zalijevanje rano ujutro dok zemlja još nije pregrijana i dok sunce nije počelo snažno zagrijavati biljke. Tada korijen ima dovoljno vremena da se pripremi, da upije svu vodu i pripremi biljku za najtopliji dio dana. Ako zalijevate samo površinski, voda na površini, zapamtite zlatno pravilo, bolje jedno kvalitetno zalijevanje nego više zalijevanja površinski, tako da se biljka sve više pati. Ovdje vidimo jedan klasičan primjer uvijenog lista, to je temperaturni stres koji biljka trpi i na ovakav način štiti. To nije nikakva bolest, nego prirodni mehanizam biljke da se zaštiti od temperaturnog stresa. Ako želite da sva ova voda ostane biljci, drugi korak je jako bitan, a to je malčiranje. Mnogi baštovani ovo preskaču jer misle da nije toliko važno, a upravo tu se tokom tropske vrućine pravi velika razlika i biljke preživljavaju i nastavljaju rasti normalno. Kada je zemlja gola direktno izložena suncu, tako da njena površina se brzo zagrijava, temperatura tla može biti znatno veća od temperature zraka, tako da također zemlja postaje suha, tvrda i ispucala dok korijen ostaje u nepovoljnim uslovima. Tako zemlji treba taj zaštitni sloj, takozvani mulch, može biti to suha trava, slama, sjeno, usnjeno lišće, bilo šta. Taj sloj djeluje kao prirodna izolacija i štiti zemlju od direktnih sunčevih zraka. Smanjuje zagrijavanje tla i jako je bitan. Treća i najvažnija stvar koja je meni bitna je i koja pravi veliku razliku je zasjenjivanje biljaka. Kad temperaturu pređe 35, problem samo nije nedostatak vode, biljke trpe snažan toplotni stres koji je jako nezgodan. Takva biljka savija u isto kao što smo vam prikazali, a ova zaštitna mreža je nešto će ispasti. Njen glavni cilj je da smanji sunčeve zrake za nekih 340%, tako što se biljka zasjeni. Tako biljke dobivaju dovoljno svjetlosti za normalan rast, ali se smanjuje njihova izloženost. Ako nemate mrežu za zasjenjivanje, možete koristiti neke druge stvari, međutim ova mreža je super, jako je jeftina i može svak priuštiti sebi. Možete prebaciti ovako, također ako imate plastenik, uvezno ga trebate obojiti u bijelu boju, tako da smanjite temperaturno izlaganje. U principu jako korisna stvar, jako je jeftina i izuzetno pomaže paradajzu, paprikama i ostalim kulturama. Ovo je nešto što ja koristim dugi niz godina i pokazalo se kao jako dobro. I na kraju četvrta stvar koji pravi razliku je lagana prihrana. Kao što svi znate, ne trebate koristiti teška mineralna gnojiva, dovoljno je jedno obično mineralno gnojivo, ne mineralno gnojivo, nego jedno obično gnojivo na bazi koprive, jako bitno, jako lagano, tako da biljka lakše podnese i korijen se prilagodi. Ako sve ovo uradimo, ćete ovako plodove kao i ja, tako da to su neke stvari koje moramo raditi. Po meni iz principa zalijevanje, pravilno i zasjenjivanje jako